салом алейкум дӯстони азиз, созен назарин саломати хубай духтарако. Имрӯз дар охири бозор омадем ки борои апаи обидаро шумода нишон тем грандиозни аксия барои муштариёи алами нуқтаи савдои апаи обида пешниҳод шудагиай. Ҳамаи борошона аксия кардагиан. Марамат хоҳишмандо, бозори Корвон, тарафи Тило бозор, 13 дарвоза, 8 қатор ҷои апаи обида. Хоҳишмандо биён ай пеш бо бинен. Нигоҳ кунанда борора. Ассалом. Ира бина. Анам ё ҳама аксия диден? Инам ино аксияшон ҳамаш аз анами пачкаҳо кушода шудагиа диден? Ҳамаш аксия духтарако. Мана беҳад аксияҳои хуб. Нархҳо чандиян? Ва и гулои пека бинен духтарако 100 сомон. Иқа хушрӯ 100 сомон ина диден? Кадомеша мегирен? 100 сомонӣ. Марамат. салом бонувони азиз, имрӯз маоши худро аз компанияи бонуфузи Фабелек ба даст овардам. шумо мехоҳед ки мисли ман дар хона нишаста соҳиби инчунин маош шавед ва соҳиби ҷойи кори хуб бошед. пас марҳамат, ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. бонувони азиз, дар ширкати Фабелек кор кардан на он қадар душвор аст. танҳо корро аз худ кардан дар кор ва корро омӯхтантон дар кор меҳри худатонро мондан дар кор, яъне дӯст доштантон дар кор. агар шумо кори худро дӯст доред, инчунин маошое ки дар даст ман дорам шумодам насиб хоҳад гашт. бонувони азиз, ҳар як зан мехоҳад ки зиндагии худ яъне хубтару беҳтар бошад. яъне дар хона нишаста мо ҳам маоши хуб ба даст орему, ҳам фарзандони хурдсоли худро нигоҳубин кунем, тарбияти нағз диҳем, яъне ба воя расонем фарзандони худамонро. пас марҳамат, шумо метавонед ки дар ширкати бонуфузи Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. бонувони азиз, касоне ки дар ширкати Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият мекунанд, дар командаи мо директор мебурояд, инчунин ангуштарини тилло аз тарафи мо тӯҳфа дода мешавад. пас касоне ки мехоҳанд ки кору фаъолият карда ва маоши хуб, ҷойи кори хуб ба даст оранд, инчунин тӯҳфа ҳам насибашон гардад, шитобед. дар командаи худамон ҳар яктаи шуморо интизор ҳастем. И кардигана диден? Киртару башкая грандиозни аксия дар ҷои апаи обида 100 сомон. ира светка дорад на бо? ира бинен иқа хушрӯ бо санча дорад. Мана и моделоша бинен? Мана 100 сомон. Киртару башкая кирта боринам мепӯшанд, боло пӯш боринам ба ҳазур метонен ки пӯшен духтаро. аксияи беҳтарин рафтеста. ина сиёҳушбоӣ хушрӯ. ай аксио, ай распродажо духтаро доставка агар аз 15 та боло гирен, баъд доставкаяй. ана аз дигарош боша доставка ҳастай. ина бинен охи хушрӯгиша 100 сомон. мана беҳад бисёрай. ина меёра ҳамара барои шумо подписчикони азиз 100 сомон кардан. иқаиш бо хушрӯ ишам 100 сомон. ва духтаро савза диден гулмайдара иқа хушрӯча 100 сомон. мана кадомеша ки дар ин навор мебинен айни замон ҳамаш аксия 100 сомон. чӣ размере дар кор айтона меёбен? духтаро нигоҳ кунен, абаяву кирта 100 сомон двойка. аҷоиб нархҳо, аҷоиб моделҳо духтаро. и чанд чия? ва духтаро и нарха диден? тройка 100 сомон. танҳо апаи обида ҳам хай распродажа карда метавонад. нигоҳ кунен. ира бинен духтарако диден чӣ хушрӯча. анам ино ҳамаш 100 сомон. тройка, двойка, чизе ки мегирен кирта ҳамаша 100 сомон кардан. беҳтарин аксия дар ҷои апаи обида. ина гулчора диден? арманский шовкая нархошон 100 сомон. хушрӯаи и 200 сомон бу духтаро духча бинен. охи чӣ хушрӯча 100 сомон. марамат. беҳтарин модело, беҳтарин фасоно бо нархи арзон 100 сомон. ина иша ишда фасона, иша ишда фасона 100 сомон. ина гарошикша бо бинен. ина гули пек доин кокеткадор мепирсен размеро ҳаст. ина гарошика хушрӯ. аҳамияти
اهمیتی اینجا بسیار کرتا 200 سوم 250 سوم بود. حاجی همش 100 سومون کردگیان. نگاه کنین دخترها کرتا شرف راست پرداژ در جای اپای بیدا 100 سومون. این خیلی اکثر تنها اپای بیدا میکنه. من نگاه کنین عجیب خوشرو 100 سومون. این پلاتیا را بینین. این پلاتیا هم خوشرو 100 سومون. فسانی شدیدین؟ اینا این راسویتکا داره؟ یا با راسویتکا داشتیان دیدن گیری بشین امروی چه خالشای عجیب خوش رو 100 سومون. جای اپای بیداره کسی نمیدونه. بازار کاروان طرفی تیلو بازار 13 دروازه 8 قطارای. میدونم که همه میدونه جای اپای بیداره. به هر حال با سراغشون هم یک بار تکرار کنم. کسانی که باری اول نبروی مرا تماشا دارن بینین 100 سومون. این همجا چی کرتایی که هست دیدن چقدر بسیار راست پرداژ 100 سومون. مانا ایش ایش فسونه ایش ایش دفسونه باور کنین همش خوشروی نگفتنی بهترین مدل و بهترین اقدام از جانب اپای بیدا برای مشتریاشون که انم خیلی کرتای فسونه نرخی دسترس کردگیان. درجه نه تنها کرتا بلکه دویکا ترویکا همش هست. خیلی خوشروچه ای چند سوم ای هم 100 سوم. ای را بینند دخترها نیجنی فسون گینچه دار 100 سومون. من همش از آنمی پچکا شده مونده استیان دخترها. نگاه کنن همش باری پچکای اینا یگان تاش استاتکا نیسته همش باری پچکای اپای بیدا چون که سخت دارن برای هوای اینا ایش بینیم با چه خوشروچه خلاص بهترین اقدام ای را بینن اخی دخترها هم دخترش فسونه خودش معلومه دخترها که چی خیلی هم فسوناشون عجیباتای 100 سومونی. من مرحمت تنها دا بام خوشرو میسته ای ارنج ویازی ما داشتگی دخترکا از این بار اسویتکا داشته یا من 100 سومون کدامشه که میگیرین تماشا بینانی عزیز 100 سومونی. مرحمت گلی پک من کرتا بیای حد بسیاره اگر هر یک تایی را نشان دیم ممکن که 3 ساعته ویدیو شود. انا بعد دخترکا نگاه کنن جای اپای بیدا ایتالیان که اومده یم قگلای خوش رو کارای دستی داره نه من هم پیشکاشون 280 بود 250 سومون شید ای 44 تا 58 رزمیر هست رسویتکا را از نشان میتیم. من بینین چه گلای خوش رو ایتالیان که به حد ماتریالی خوش روی حتما گیرن کسی که امی پاپلین میپرسن این پاپلین ایتالیان که بگیرن خوش روی دخترها امسال هم ماده شدگی هم فسونای من مولوی مکای در تنه بر راحتای من اهمیتی درجه 2 فسونای 2 فسون اومدگی نوینکا از دیگری فسونش هم با بینن عجیب خوشرو گلی اختم پشتگی هم داره نه اینا نگاه کنین عجیب کرتا اکوی خوشرو چه دخترکا اینا 250 سومون باری نوینکای رزمیرو همش هسته اینا خچون گلی خچون پشتگی خیلی سویت خوشروه اینا سنگچاش بینن دخترها. من عجیب هم گل فسونه هم خودش بهترینه و ایده خیلی اومده ایتالیان که بینین چی اومده دخترها قخش رو چه اکراشینیا دار باری نو فقط در اپای بیدا هم خیلی ازیرش دا اومدگیه دیدن فسون چه 280 250 سومون دا میتیم از دیگه گلوش هم نشان میتیم. من نگاه کنین رسویتکا را بینین چقدر رسویتکای فسون داره من اینا سبزش هست اینا همه گلوش بده یا گلوی خوشرو داشته دیدن دخترها فسونش گلوی خوشرو داره رزمیره تو 60 هست نه اینا تو 58 تا 58 هست تا 58 این مدل هسته اینه که کو خچه میپرتوید وقتی که میشوین کو خوشرو میشوه یک بار میدروی آبده بعد با خوشرو خچه میپرتوید. خلاص بیاین با ای پیش بینین من ایجاد حاضی با ایپکای فسون اومدگی اینو من 220 200 آب دنا میدرختون خیر میدونید ایتالیان که خوشروی است که دخترکو
мана ҷоя паёбидара я бори дигар такрор кунем. Тарафи тиллобозорай 12 дарвоза 13 дарвоза 8 қатор. Биёен бо бинен. Апа хора ки рай дур дайн омада наметонен дастафкатон мекунем. И чанд суман? Свеча без рангой дигаш дар ден. Шруай цветаш санга бинен. 220 200 да метиан. Италианкаи оригиналай мана сал қинак обда намедроя фасонак марҳамат беҳтарин нархо беҳтарин духто ина то 60 размер ҳаста. дар ҳақиқат ҳам хушрӯ духтаро ира бинен фасонаки аҷоиб ина расветкоҳош ана мирангам қахшрӯи духтаро ай пеш мана то 60 размер ҳастай метавонен ки биёен бо хутон ай пеш тамошо кунен. Ина ай цвечам хушрӯа молочниш ина молочнишам ҳастай марамат тамошо кунен интихоб кунен. 250 230 меша медоне ки нархои мо дастур аст. ин ду фасон омадагӣ ай марҳамати нози рангошам 250 230 мешава киртаи софи чизи ман нишон додам ҳамаш оптови нақш дига кадоми опто мехарен марҳамат касоне ки оптави кен мисол бо нависен апаёбида ҳамаи ҳаминора арзон карда шумода пешниҳод мекунанд. Ина нигоҳ кунен ду фасонай ду моделай диден хушрӯ ҳамаш комбинированӣ кардагиай диден армански шол кативу вай кати белмандо кати ира бинени қара светкои хушрӯ мана беҳтарин модело размеро ҳаст. дар ҳақиқат ҳам хушрӯ ана шоколадмиш бо фасонай оранҷивиш хушрӯвай мана аз инам метонен ки интихоб кунен доставкатон мекунан размеро ҳастай сиёҳш аҷоибот ай духтаром қабагати хушрӯ метова ира бинен ина касе сиёҳпӯшай аз и сиёҳш ҳастай ина шоколадниш ҳастай мана марамат биёен апаёбида ҳамаша арзон кардагия талхаварг диден ира бинен фасони бад хулас бо биён ай пеш тамошо кунен духтарако агар оптум гиред ино бо арзон мешава. Ваҳ духтаро ира бинен охиқа хушрӯ и чашми зулайхо беҳад расветкоҳои хушрӯш омадай дар ҷоя паёбида ина расветкоҳош аҷоиб хушрӯча нархошон чандай ина бинен ин расветкаша аҷоибот хушрӯ 250 сомон бо арзон мешава. касе ки оптови мегира оптовиш бо арзонай ай 44 то 58 ҳами фасона метонен пайдо кунен. фасони чашми зулайхо меган ин модел духтарако ҳами копия люкси дубай ай унам куртои 1000 сумара копия люкс шай ин ай модел 200 ай 220 чашми зулайхора барги чинор тикиш ира нигоҳ кунен ина аз инам дигар расветкоша нишон метиҳан фасонака и бо танада я намуд хушрӯ метова духтарако марҳамат ана чашми зулайхо ина ду модель дора расветко беҳтарин расветкоҳо ана фасоношам ҳамхе хушрӯ сангчошам тоза ина баъд ина як барги чинор 200 сомонаш ина и расветкош ина ё то 56 дора размер чашми зулайхо ина модело бошад то 60 размер ҳастай марҳамат ҳамаи ранго ҳастай ҳамаи расветко ҳастай касе ки бо оптовӣ мегира ин нархо арзон мешавад. ана новинка аз инаи косичка омадагиай апаёбида я модель овардаи ҳамиқа хушрӯай духтарако нигоҳ кунен косичкаяй армански шол гили ипек дора мана аҷоиб хушрӯ духтагиай ҳамқа мулоимаки фасон 250 сомона донада 250 сомон оптовиш бо арзон мешава мана косичка беҳад расветкои хушрӯ дора сиёша бинен бо чихи багати фасонай ина духтарако размеро ё чихилан размер 44 56 омада ай 44 то 56 размер ҳаст ина моделша бинен и вайша бинен материалша мулоимаки хушрӯвак марамат хоҳишмандо биёен пеши апаёбида 13 дарвозаи корбон 8 қатор иам армански шолкай ина нигоҳ кунен армански шол сангчадор мана сангои хамилён нархшон ина остинашон
اینا اوستینش ببینین چه خیلی ای 250 سومون رزرزیک داره فاسون پشکشم украшение داره 250 سومون اینا арманский шелк درسوید خشرو گلی کنبختن دخترا مرامت نگاه کنین ای دور میبینی رنگی میگی کنبخت باشه رنگی شفون کنبخته لکه در اصل арманский шелк ای مرامت این مدل هم خواهن میتوانین اپای بده در نویسین شما دست تفکه میکنن یا که بیاین ای پیش بینین این هم کسیچکا بده یا چند سوم ipek şolkay 250 so'm. 250 سومون ایپک شلک اینا Колонна дохтаро. خشروه Пеш бен интихобнен ҳама. از این چند تبای داره نه این رنگای مای هوایی یا Хаста балози цветой инай цветам. اینا نگاه کنین این خشروی цветش عجیب اینا چند سوم Накнен марҳама 250 so'm. 250 سومون عجیب Acayip. پس مانا اینچنین اپایو بیده کوپرا ایپک وردگی اینا با گلوی نوین کش مرحمت بینین سنگچادور 58 размерош 280 сомон и цвета чорта рангоро рангоша нишон. 280 سومون 44 размер 44 размера мана 44 размер 280 сомони бо арзон мешавад расветкош бинен чӣ хушрӯай бо такрар мекунам фора ки раҳи дур да скриншот не дастафкатон мекунем духтаро духтаро каседа дар корай марамат биёен ай пеш бинен фиолетовый цвет дора бо ина ин цветам хушрӯа расветкош дар ҳақиқатам хушрӯай баъд материалшон хушрӯай духтаро ё ҳеҷ намешаванд шута мепӯшен барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин ина нигоҳ кунем духтира чӣ хушрӯ این مدل 230 سومون بدای دیدین 230 سومون خوشروی باد انا باد بو هسته اینه خیلی رسویدکو ها دیگر رسویدکو هم هست اینا هم 280 نه 250 سومون 230 هم میشته وای انا اینجا یا 250 دستنگیتون 250 230 میشوه و глянцевый ипек дختаро салатовый глянцевый ипек сабукак хушру ҳеҷ намеша материалаш мана ай ҳам молочный мешастай ҳам сериш рангои бои рангои хушру духтарако касоне ки намедонанд ҷои апаё бидаранд бозори корвонай тарафи тилло бозор духтаро 16 дарвоза 8 қатор сиёша бинен бо бои хушру фасон мана бинен 250 сомона 230 да метиан беҳад нархи хуб нархи дастрас дар ҷои апаё бида اینا پفتور نامدن دخترکو پشیفی دبی نرخش چنده 220 سومون اینا رسویدکوش بینن در بالا چه خشوچن با از نزدیک نشون میتیم من پاپلینا که بلمندو کتی تیار شدگی ای دیدن رنگوشو نبینن چه خشوچه اینا 220 سومونه 220 سومون دا میتین نرخوش نرخوی بهترین وریانتی توی روک دخترو اینا کس سکرتا کفتسته بود پیش اپایو بیده بیاین روستکی از همین 100 سومون سر کرده در اینجا شما کرتا پیدا میکنین سرا بلمنده های ترکی را بینن تیگری را بینن چه خوش روه یا با ارزانش دیدن اپایو بیده یا را 230 سومون کرده بینن چه 200 سومون کردین ماشاءالله بینن چه خوش رو 200 سومون مرحمت از اینا با 180 تومنش هم بده دخترکو 250 کم نبود به حد وریانت خوشروهای ماتریالش بلمندای ترکیه قوسی خوشرو مرامت میتوانین بیاین جای اپایو بیده با نرخ دسترس از نمی کرتو خریداری کنین ازی با هسته دیگه مدلش ارزان ترکش اینا باشد 180 سومون بده دیده از اینم رسوید که هسته 180 سومون منه خواهن از اینایی هم گیرن خواهن از این رسوید کوش گیرن دخترو هم شپای بیده ارزان کرد نرخ دسترس کرد تا اینکه مشتری ها اومده بکرتا نروند مثال از 100 سومون سر کرده در اینجا شما میتونن کرتا بخرین قیمت چند سومه 220 230 یک کرتاتون این مدل ها یکی از نشان دادستیان 180 سومه دیدن به حد خشرو 180 سومون رسویدکوش بینن پری سنگچای اوریجینالی خمیلیون دخترو مرحمت سنگوشون شگه اوریجینال ای ببر میکنن خشرو چای
180 сомон размеро ҳастай. Ина чӣ размере дар корайтона метавонед намхе скриншот кунен, равон кунен. Ина бо модели новинка. Касе ки бо оптум мегира, оптумуш арзон будай. Диден? Донада 180 сомон. Диден модела? Чихе модели фасон. Ина иша иш хушрувай, иша иш хушрувай. Чи модели дар корайтона апай обида ҳамаша нархша дастрас кард. Топ 58 вай ҳастай размер. Диден? Хушру расветкои фасон. Ана бада найхе боло пушо ҳастай. И боло пушошо намуқа фасонай. Ира бинен духтаро. Материалш белмандоя 180 сомон. Сангош ҳамаш хамиллион. Бинен аҷоиб хушру. Оптови ино бо арзонай духтарако ина успед кунен. Апай обида ҳама инора 180 сомонӣ кардагай. Бо касе ки опт мегира бо арзон меша. Диден? کسی جای اپای بداره نمیدونه سنزام دروازه کاروان هشتم قطار مرامت بیاین با ایپش تماشا کنین طرف تیلو بزرگ بعد خریداری کنین. دیدن این مدل صوفیای نرخشون نرخش 250 سومونه 230 سومون دیامتر اندخترو مدلش فسونی بدای کامبینیرованный арманский шелк и ипек кати чиай белмандо аҷоиб хушру сабзи талхаян дидем чӣ хушру шоколадни бишам аҷоиба бои фасон хушру ина кирта хоҳем манайхе боло пуша хоҳем биёем ҷои апаё бида бо нархҳои дастрас аз анами моделҳо харидорӣ кунем. Диден оранҷевишам фасон будая сиё оранҷеви коричневи шоколадневи чӣ ранге дар корайтона ҳатман пеши апаё бида биёен пайдо мекунем. Мана иша бинен сиёш хушру метова ана ивайшам бинен фисташковишам аҷоиб буда и гилш бо дига хелай диден мана иш бо цветиш дига хелай гили ипекиш дига хелай хулас ҳар намуд ина иш хушруа бо мана дарақат ҳам рангош фасон рангош хушру духтарако мана бинен иша ишда хушруа иша ишда хушру и бо я намуд фасон ай вақте мепушен аҷоибот духтарако марҳамат хоҳишмандо биёен айпеш тамошо кунен 250 230 донадай оптовиш бо арзон мешава мана лопшои хушру фасон духтарако дар ҷои апай обида ина нигоҳ кунен ҳамаи размерош омадагиай ина каседа дар корай то 60 размер омадагиай марҳамат 220 сомон буд ҳозир 200 сомон кардаган гили ипекай диден чихе хушру размеро ҳамаш ҳаста апай обида мана марҳамат 220 сомон буд 200 сомон шуд касе ки оптови мегира бо арзон мешава ҷои апай обида бозори корвон тарафи тило бозор 13 дарвоза 8 қаторай марҳамат биёен бо айпеш тамошо кунен ҳам қахшрай боло пушошон инаи фасоншам аҷоибот инаи моделш 180 сомон кардагиан ина метавонен аиам дархост кунен доставка доран хоҳен биёен айпеш тамошо кунен мана цветоша бинен чихе хушру расветкои аҷоибот фасонак бо нархи дастрас размерои ёто чандай то 60 и моделҳо размер доранд аз амина се фасон омадагия се модел омадагия духтарако ози сеи моделшам нишон метиҳам биненда мана сеи моделешанам хелиай диден гили ипек гулчамайда 200 сомон и киртарубашка боринам мешава болопуш боринам мешава киртарубашка баринам мешава хулас интихоб хеле зиёдай ҳози нархҳое ки мо гуфтем ҳамаш нархи донаяй касоне ки опт мегиранд ин нархҳо ҳамаш арзон мешава ина касоне ки рай дур даянд нависен скриншот карда партен доставкатон мекунанд